beginning of journey for today. Akit na naman yan sa taas ang bundok na yan. Doon. It's quite cold today, Madama. Yeah, it's because of this fog and it's windy because the fog is going out now. It's leaving. C'est bon, maintenant on le fait. Vite, vite, vite. Pagi today guys, pagi. Yan, akyat na naman kami ngayon sa napakataas na bundok. Grabe. Grabe taas na yung akyat. Ay, ay, ay. Diba? Talagang todo adventure. Todo adventure. Ay. Ganda na view guys. Ayun guys, nandun na si ate oh. Ay, ang taas yan guys, makakala nyo. Grabe sa mga energy ito. So big rock. Guys, akitin. Taas yan guys, oh. Puro bato. Wow. Yan na ang akitin, ayun oh. Grabe guys, ang ganda.
Tingnan niyo guys kung gaano kabangin. Good, sir? Good. Good daw. Pero muna na. Ah. Ayan guys. Dalawang bundok na yung aming naakyat. Doon kami akyat guys. Oh. Doon sa tuktok nito. Grabe sa taas yan guys. Dalawang bundok na yung aming natawid. Wow guys, dito medyo patag ng kaunti. Nakapahinga yung aking paa. Grabe. Dito maganda, medyo patag, pero aakyat pa kami dyan sa tuktok guys. Yan. What do you want, Ate? Non, ça c'est pas grave. Ça. Quoi? Qu'est-ce que tu veux manger, Lily? Dépêche-toi. Une pâte. Ok. Basta. Ganda dito guys, oh. Medyo patag. Yan. Meron nyo guys, yung nasa kabila, yung nilakad namin yung bundok na yan. Tingnan gaano katirik. Aakyat pa kami dyan, oh. Grabe. Kalimutan ko pa yung aking sombrero guys. Ang ganda. So nice. Wala talagang mga puno. Walang tutubo dito na ano guys, kasi talagang grabe ang lalaki ng mga bato. Yan o, puro bato. Grabe. Wow. Dito sa kabilang side. Tingnan nyo guys, oh. Ang ganda dito mag-picnic. Mag-date-date ba. Tapos yan ang tanawin mo, oh. Puro bundok. Ang ganda. Ayan si ate nagutom. Nag-stop over. Kumain ng kanyang pasta. Akala mo naman naglakad. Guys, super ganda. Tingnan nyo guys, oh, kataas. Aakyatin namin yan. Nandun na sila madam.
Ganda ng view guys. Whew. Ganda. Tingnan nyo guys. Puro bato. Grabe. Ganda oh. Tingnan nyo guys, oh, pumantay na ako dun sa kabilang bundok. Oh, grabe. Kung tutusin guys, sa ibang ano na yan, ibang city na yan, kasi 3 bundok na may yung tinawid. Yan. Grabe no. Yan guys yung aking hahakbangan. Bato. Tapos tingnan nyo man kung gaano kabangin. Diba? Ah. Adventure talaga. Super adventure. Oh. Ayan na si Papa ni Madam. Nauna. Ah. Hirap kaya maglakad pag ganito. Kailangan mong mag-balance ng paa kasi pag ikaw ay natapilok, nagkamali ka ng hakbang. Ayan guys, wala kang hahawakan. Tingnan nyo naman yung view. Diba? Unbelievable. Wow. Ayan o, another city na yan o. Ayan guys, yung aming aakitin. Uy, puro bato. Tingnan nyo guys. Ha? Grabe sa ganda. Malapit na ako dun sa pinakatuktok ng bundok ng Tralala. Ay, ayan medyo patag ng konti. Grabe guys, hingal ko. Yung aking hakbang no direction kasi puro bato. Imagine niyo. Grabe. Ay. Ganda ng mga halaman guys, oh. Bulaklak. Maliliit yung bulaklak. Guys, oh. Ayan. Isang hangin sobra.
today. Kasi guys, bukas babalik na kami sa, hindi kami babalik. Flight na naman namin doon sa, sa another island. So ngayon, kami, magma-mountain climbing. Bukas ng tanghali, alis na naman kami. Tinayin guys, nandun na si Sir. Akit kami dyan sa napakataas na nandun na yan. Medyo na yan. Grabe. Wow, the view. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va. T'as vu par à droite? Ito na yung tuktok ng Tralala. Ouais. Grabe yung view, guys. C'est tout nuageux. Non, allez, tiens. Alors que là, il y a Bundok aucun ng nuage. Tralala. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, tu restes assis. Ah, almost the bridge. Almost there. Wow, Attends, reste là. super. Tu veux que je vienne t'aider, On peut Yannick? pas celui-là, c'est dangereux. D'accord, poulet? Attends. Tu veux que je t'aide? Tu as besoin de quoi? Vous avez les mis. Ah, ok, j'arrive. Pas tout casse. Ouais, c'est pas une idée. Eh ben, bien mangé là, hein. Il y en a deux. Du farmer, j'ai pas, mais Nono, il a un kiri dans son sac. Tu sais, tu l'as rangé dans la poche à l'intérieur. Et l'autre main est celle aussi. Ouais. Ah, c'est bon. Je vais faire une photo du bout là. Non, non,